किंतु वास्तव में आम जदि देखा बर्तमान गचर आपण मैंने देखिपे ये हूँ तार वास्तविक चित्र ना अच्छी एटी गछ ना दि जाऊँगी पानी एठी किंतु ये गछ लगेवा ना रे एठी टंका हरिलुट करा जाउछे। एबे दर्शक बंधु आमे आज अछु कलाहांडी जिला लांजीगढ़ ब्लॉक गोवर्धनपुर ग्राम पंचायत रो लटका खमन गाँव रे सीधा सड़क भाव देखि पारथिबे एठी जेते बेले सरकार कोटी कोटी टंका खर्च करूछंती एवं एभली गछ लगाउछंती निहाती भाव में आमे आपन को किछि तार चित्र देखिबा को चाहबू आपण मानकू ये देखंतु ये होची तार वास्तविक चित्र देखंतु पानी न देवा फल रे गछ संपूर्ण भाव में मरीगलानी एठी ये होची तार वास्तविक चित्र वन विभाग रो अधिकारी माने कोबुली भाव में एठी टंका हरिलुट करूछंती टंका आत्मसात करूछंती आमे आपण मानकू तार सीधा सड़क भाव आमे आपण मानकू तार चित्र देखौचू कोन कहबे आज्ञा टंका हरिलुट होउची ना नाही ग्यारंटेड होउची हजार हजार कोटी टंका प्रति वर्ष आपनकर गाँव रे एभली गछ लागुची किंतु गछ गोटे कार्यकारी पारुनी सब गछ मरी जाउची। तो देखंतु आज्ञा स्थानीय लोक मानकर अभियोग आमे आपण मानकू सुनाउचू जेते बेले स्थानीय लोक एठी अभियोग करूछंती स्थानीय लोक जेते बेले रहिछंती एठी जेते बेले कोटी कोटी टंका रे प्रति वर्ष गछ लगा जाउची किंतु वास्तविक चित्र आपण मान देखि पाछंती गछ संपूर्ण भाव में मरी गलानी एवं पानी ठीक ढंग दिया न जिबा कारण प्रति वर्ष लोक देखाणिया पई एठी गछ लगा जाउची किंतु कोनोसी गछ बंचु नाही ठीक ढंग रे पानी न देवा मु आउ थोर देखैबा मोर सहयोग कहबी आपण मानकू देखैबा आउर किछि चित्र आपण मानकू देखैबा ए होची तार वास्तविक चित्र देखंतु देखंतु ए होची तार वास्तविक चित्र आमे आपण मानकू देखौचू एठी देखंतु एभली ढंग रे टंका आत्मसात करा जाउची वन विभाग रो जो अधिकारी माने रहिचंती तांको पक्षरु कोभली भाव रे टंका आत्मसात करा जाउची आपण मान देखि रखिबा दरकार केवल एटी प्रहसन चली वन विभाग पक्षरु एवं कलाहांडी डीएफओ मास केवल कार्यालय रे बसी एटी बिल करूछंती जे स्थानीय लोक मध्य एठी कहउछंती बिल करूछंती किंतु वास्तव रे ग्राउंड जीरो रे कोन घटुची निहाती भाव रे खाली खाता पत्र ने बिल बन देखि पारु नाहंती। तेबे साबुआन गछ काटी नेबार भी दुर्भाग्यजनक विषय रही एभली अनेक गछ रही देखंतु संपूर्ण भाव में एठी संपूर्ण भाव में आपण मान देखि पारुथिबे गछ एठी गछ नाही किंतु गछ लगेबा ना रे एठी टंका हरिलुट करा जाउची निहाती भाव में होची तार वास्तविक चित्र आमे आपण मानकू देखौचू तार वास्तविक चित्र ए होची कलाहांडी जिला लांजीगढ़ ब्लॉक गोवर्धनपुर ग्राम पंचायत रो लटका खमन गाँव रु आमे आपण मानकू तार ताजा विजुअल देखौचू सीधा सड़क भाव देखि पारुथिबे जेते बेले एठी सरकारी बाबू माने टंका को आत्मसात करूछंती हरिलुट करूछंती गछ लगेबा ना रे कोभली भाव रे एठी टंका आत्मसात करा जुछि आमे आपन को तार रियलिटी ग्राउंड जीरो रु सीधा सड़क भाव तार दृश्य देखौथिलु जेते बेले एठी लोकंकर अभियोग रहिछि जंगल सफा करी नौछंती किछु असाधु अधिकारी माने राति अधिया मेसिन आनी साबुआन गछ काटी नौछंती एवं कोटी कोटी टंका रे बिक्री करूछंती जो कर्मचारी माने रहिछंती वन विभाग रो कर्मचारी माने रहिछंती आराम रे तांकर क्वार्टर रे सोउछंती एठी सेमानकर जो गछ जो काटी नौछंती सेमानकर संगे सालिश करा जाउछि। आज्ञा आपनकर परिचय होचे मन ना होचे दशमत होई लकटा खमन मोर वासस्थान है इटा पूर्व पुरुषान मैं इटा परंपरा होचे भाई इटा मोर गाँ मोर बाप अजा 53 पुरुषान मैं ने होचे प्रकृति ई भलिया ठका मिना में बहुत तुरे हमें शिकार होछु। हां अच्छा आज्ञा ये जो वन विभाग पक्षरु वर्तमान जो वृक्षारोपण करा जाउछि आज्ञा प्रति वर्ष करा जाउछि कि प्रति वर्ष आज्ञा कोटी कोटी टका सरकार दउछि किंतु आज्ञा कार्यकारी नहीं होछि। अच्छा गत वर्ष भी गछ लागिथिला आज्ञा हम आसीथिलु देखिथिलु लागिथिला आज्ञा आमे निजे आसीथिलु गछ लागिथिला किंतु वर्तमान आपण कहंतु आज्ञा केतेरा गछ बंची छि आज्ञा गत वर्ष जो लगा जाइथिला गछ आज्ञा टोटली नहीं। अच्छा वर्तमान भी जो गछ लागि छि आज्ञा हम देखुथिलु अनेक गुडे गछ मरि गलानी मरुछि आज्ञा का करबते आज्ञा पानी दुई टाइम ठीक टाइम दिया होछि कि आज्ञा थोरे तो देबाटा आज्ञा एबे का वर्तमान लागि एबे थोरे के काम देखु तो हमें दुई थोर तो केबे नहीं देखा केते दिन पई पानी दिया होछि आज्ञा काली तो दिछो ना आज्ञा टोटली नहीं आज दे नांती नहीं तो हमें तो नहीं देख पा माने जो बड़ी भाव रे वर्तमान आज्ञा खरा होछि आज्ञा एठी पानी ठीक ढंग रे देबा कथा ना नहीं नियाती आज्ञा पानी देबा ना रे तो पैसा सरकार टंका दउछन टंका होचे कोटी कोटी टंका आज्ञा हरि लुठी जुछि। आज्ञा आउ किछि अभियोग रहिछि अभियोग बोले तो आज्ञा जहा किछि आज्ञा देखो नहीं आज्ञा अभियोग रहिछि जे जो साबुआन गछ माने रहिछि आज्ञा
କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆସି ସାବୁଆନ ଗଛ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରୁ ରାତି କାଟି ରାତ ଉଡେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ନଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ହଁ। ରାତି ରାତ ଉଡେଇ ନଉଛନ୍। ଶୁଣା ଯାଉଛି ଯେ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମାନେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଅବହେଲା ହଁ ଅବହେଲା ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାରରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଅବହେଲା। ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଶହ ଶହ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛେ, ହରି ଲୋଟ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାନାନେ ସବୁ ପଡୁଛି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନେଇ ହେଇପାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ସରକାର ଯେହେତୁ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ରଖିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ଗଛ କାଟି ନେଉଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଖବର ଥିବ। ଅବହେଲା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନେଇ କରବା ଆଜ୍ଞା, ଅବହେଲା ଯୋଗୁଁ କାହାର କ୍ଷତି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ? ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏକା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଭଳି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ପାଣି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଉଛି, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏସବୁ କରାଯାଉଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେତେବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, କାମ୍ପା ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଏବଂ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଭଳି ଗଛ ଲଗାଯାଉଛି, ତାହାର ତଦନ୍ତ କିଏ କରୁଛି? କେତେ ଗଛ ବଞ୍ଚିଛି, ପାଣି ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଦିଆଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ କାହାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏ ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଗଛମାନଙ୍କର କୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ହେଉଛି, କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ଏଭଳି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଗଛମାନଙ୍କର ଏଠି ଲଗାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏ ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଏ ହେଉଛି କାମ୍ପା ଯୋଜନାର ସରକାର ଯେତେବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ବନ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରହିଛି, କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମିଳିଭଗତରେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ କରାଯାଉଛି, ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର କଥା। କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଏଫ୍ଓ ଆସି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଦେଖିବା ଦରକାର ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଅସାଧୁ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଏସବୁ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ। ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଏଫ୍ଓ ନିହାତି ଭାବରେ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଗଛର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେଉଁ କାମ୍ପା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏସବୁ କେତେ ଗଛ ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଏ ବାବଦରେ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୋଲି ଏଠି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାବି ଜୋର ଧରୁଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।